देवरो दीस मगता तुमका समय स्थांक मुगाळ बाबयनो एक नवो दीस आमी सुरू करता सुम्या सुमे कीर्तन गरम का सांगता कीर्तन 70 आनी 1 पयली वळ तुका सर्वेस परा हांव शरणा येता म्हाका केदींच लजेक पडोवंक दिनाका सुम्याक शरणा येवया ताका आराधन करया हो नवो दीस आमी सुरू करया गावया आमी एक बऱ्या पुरबायचें भजन तुजे लागीं आयल्या हांव सुम्या महिमा आणि मान तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या ये समिया 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 तुझे लागी आयल्या ये सौम्या महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये समिया तुझे लागी आयल्या ये सौम्या कृपे सागोरा दर्शन दी 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 कृपे सागोरा दर्शन दे कृपे सागोरा दर्शन दी कृपे सागोरा दर्शन दे तुझे लागी आयल्या ये सौम्या तुझे लागी आयल्या ये सौम्या राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दी राया सर्गींच्या दर्शन दे तुझे लागी आयल्या ये सौम्या 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 महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या ये सौम्या 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 तुझे लागी आयल्या
सम्या हालेलुया 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 सुम्या तुका महिमा मान तुका आराधन तू वर्षिल्लो आता आणि सदा सर्वदा. We worship you, we adore you, Lord. Tu amso Dev, Devanso Dev. Raya so Raya, tuka महिमा favo sudi favo आराधन करूंगा मैं favo. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord, hallelujah, hallelujah. तुझे लागी आया Hallelujah, 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 Lord. तुझे लागी आया सम्या तुझे लागी आया. Thank you, Lord. Worship you. Sirakacha Bukanda was worthy 18 आणि 20 ओळो देवाचें उतर आमकां सांगता. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकाय निसल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी खालत्यांनी केल्ली महिमा तूं मानून घेता. वैमगाचे न्हू देवाक अर्गां दिवचें म्हळ्यार ताची स्तुती करची म्हळ्यार ताची पदवी वळखून घेवची. ताचो अधिकार मानून घेवचो. कितलीं अर्गां आमी दिता तितली चड कृपा तो आमकां दिता. तितली चड आमी ल्हानवीक आनी भोळी जाता देवाच्या कृपेन आनी ताका स्तुती केल्ल्या वेळार. देखून ह्या वखदां सुम्याक आमी स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया, ताची कृपा आमी जोन घेवया. गावया गीत आमच्या दैवीक गायना बकांत H45 पेज 94. H45 पेज 94. स्तुती कर सुम्याची, धन्या देवाची, रायांच्या रायाची. ताळयो पेटून संतोषान आमी ताची स्तुती करया. स्तुति कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुति कर रायाची, रायाच्या रायाची. स्तुति कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुति कर रायाची, रायाच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायाच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. निरंतरी आमचे सौम्याक देवांच्या देवाक, रायांच्या रायाक खलतेपणी ताका नमान करया, स्तुती करया. खालते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखाम. ताळयो पेटा हात बारा वोडा संतोषा. खलते जाया धिंबेर पोडा देवाच्या मुखार. ताळयो पेटा हात बारा वोडा संतोषान. प्रणाम करा, नामन करा सर्गीच्या बापा. गायन करा, उल्हास करा रायाच्या राया. प्रणाम करा, नमन करा सर्गीच्या बापा. गायन करा, उल्हास करा रायाच्या राया. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. स्तुती कर सौम्याची, धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची, रायांच्या रायाची. निरंतरी ताळयो पेटून संतोषान, आनंदान, उल्हासान आमची काळजां मना सुम्याक भेटोवन ती उबार. ताच्या कृपेक उबार तो आमकां कृपा दिता. चडनी चड आमी स्तुती केल्ल्या वेळार कृपेन भरता. ल्हानवीक बळी आमी जाता ते सुम्याक अर्गां दिवया.
काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या, मौना तुमची पवित करा देवाच्या मना. काळजा तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या, मौना तुमची पवित करा देवाच्या मना. लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवेत, ऊर्जित करा देणे तुमची सर्गीच्या राजा. लागी सरा उर्बेन तुम्ही बापाच्या सेवे, ऊर्जित करा देणे तुमची सर्गीच्या राजा. स्तुती कर समयाची धनिया देवाची, स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची धनिया देवाची, स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. निरंतरी एका मनान एका काळजान समयान स्तुती करून ताका नांव वाडून ताका दिन वासून ताका आमेर घालुया, आमचें जिवीत बडोवया. आमच्या कुटुंबां खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर, सुमेस्तां खातीर आमी स्तुती करया, ताका नांव वाडया, ताका दिन वासया. लाना वोडा मुखार सरा गितां गायना, दुबळी ग्रेस्त एकोळ जोडा जेजूच्या नांवा. लाना वोडा मुखार सरा गितां गायना, दुबळी ग्रेस्त एकवट जोडा जेजूच्या नांवा. सर्व आमी स्तुती करया वोडा दाबाचा, जिवीत आमचे नंदन करया वर्त्या संतोषा. सर्व आमी स्तुती करया वोडा दबाजान, जिवीत आमचे नंदन करया वर्त्या संतोषा. स्तुती कर समयाची धनिया देवाची, स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची धनिया देवाची, स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. रायाची धनिया देवाची, स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर समयाची धनिया देवाची रायाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची रायांच्या रायाची रायांच्या रायाची. हालेलुया 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 हालेलुया. समयार गाय महिमाने स्तुती तुका मान तुका देवा सोदेव तुराय सुराय. स्तुती तुका फावो हरसिल्लो जाऊन तुझं मी असं महिमा तुका फावो. हालेलुया 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 हालेलुया. हरसिल्लो तुझा तुझे नाव सदैव साव. We praise you, we worship you, Lord, we adore you. Wonderful are you, worth of tu sir pod vedai, Devan Sudev, Ryan Surai. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. मोगाळ भाव भयणीनो, या प्राचीत काळार आमी विविध विशय घेवन आराधन करन आसा आनी आयचो विशय जावन आसा देव कलत्यांक आपली दया दाखयता. गॉड गिव्स ग्रेस टू द हंबल. मोगाळ भाव भयणीनो, कलतेपण बायबलांतले एक वर्ते नियम. ह्युमिलिटी इज द बिब्लिकल प्रिंसिपल म्हणटा आमी. आनी इंग्लिशान म्हणटात ह्युमिलिटी इज द की फॉर ब्लेसिंग. कलतेपण देवाच्या आशिर्वादांक एक सावी आसले बरे. कलतेपण देवाच्या आशिर्वादांक कारण जाता. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचल्यार मन्य ग्रंथावस्वर 3:3-4 वळो म्हणटा कलत्यांक तो कृपा लाभयता. आनी तेंच नव्या तेस्तामेंतांत 2 कडेन प्रतीक तरान असो उल्लेख आसा. नव्या तेस्तामेंतांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत वस्वर 5:5 वळो देवाचें उतर म्हणटा देव हंकार्यांक पयस करता पूण कलत्यांक आपली दया दाखयता. आनी जाकोबाच्या पत्रांत वस्वर 4:6 वळो देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कलत्यांक कृपा दिता. तर मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो,
खलतेपण म्हळ्यार कितें हांव तुमचे मुखार खलतेपण म्हळ्यार कितें म्हणून वा हंकार आनी खलतेपण दोनूय विरोध हाचे विशयांत सांगता. खलतो मनीस देवाचेर पातयेता पूण हंकारी मनीस आपणाचेरच पातयेता. खलतो मनीस हेरां विशयांत चिंता पूण हंकारी मनीस आपणा विशयांतच चिंता. खलतो मनीस आपणाचें उणेपण वा सूख वळखून घेता पूण हंकारी मनीस आपुणूच सोमा म्हूण चिंता. खलतो मनीस हेरांचें बरेंपण सोदता पूण हंकारी मनीस हेरांक कीळ करता. खलतो मनीस उपकारी मनाचो वा अर्गां दिवचो वा स्तुतेचो मनीस जाता. हंकारी मनीस दुरां दिता. ही कंप्लेन्स. खलतो मनीस वडिलांक खाल जाता. हंकारी मनीस वडिलांक मान दिना. खलतो मनीस आयकुच्याक पयलो जाता. ही लिसन्स. पूण हंकारी मनीस उलयता आनी उलोवच्यांत पयलो जाता. मुगाळ भाव भयणीनो, खलतेपण हातूं वांटापून आसा. आमी मनशा सैमांची मनशा सैमान आमी हंकारी पूण देवाच्या कृपेन आमी खलतीं जावयेत वा ताची दया कृपा आमी जोडयेत. किर्तन 113 ओळ देवाचें उतर म्हणटा, खलत्यांक देव धुळींतलो उबारता, दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडता. आनी खलतेपणाक वर्ती देख जिजून दिल्या. जिजू खलतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. आनी कोरिंथीयांचें पत्रावस्वर 8-9 ओळ सुम्या जेजूचें उदारपण ताचे विशयी थंय उल्लेख आसा. 2 Corinthians chapter 8-9. तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर दुबळो जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. ताच्या दुर्बळकाये निमती आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी जावन आसा. देखून आयचो विशय खलत्यांक देव दया दाखयता, कृपा दिता. गॉड गिव्स ग्रेस टू द हंबल. मुखार भाव भयणीनो, आमी मागया. साध्य जाता जाल्यार आमी दिंबी घालया. मनशा सैमान आमी हंकारी पूण देवाच्या कृपेन आमी खलतीं जाता. देव आमकां आदार दिता, कृपा दिता खलतीं जावंक. जाकोबाच्या पत्रांत 4-10 ओळ म्हणटा, सुम्या समोर तुमकांच खलतीं करा, तो तुमकां उंच उबारतलो. सुम्या समोर तुमकांच खलतीं करा, तो तुमकां उंच उबारतलो. मागया आमी सुम्या कडेन, सुम्या म्हाका खलतेपणाची कृपा दे. सुम्या हांवें खलतो जावंक, खलती जावंक म्हाका शिकय. होय सुम्या, सवार पोवटी हांव सुम्यांक गर्वान हंकारान जियेता. म्हज्या चिन्नांनी उतरांनी करण्यांनी सुम्या हांवूच सोमा म्हणून जियेता. सवार पोवटी हेरांक कीळ करता. सुम्या, आज हांव म्हाकाच तुका समर्पण करता. मागया समर्पया आमकांच. आमचें जिवीत आमी जशीं आसा हांव तशें, आमची चिन्नां, आमचे शब्द, आमच्यो करण्यो, तर तुमी आमचे खातीर खलतो जाल्लो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. तो दुबळो जालो आमकां ग्रेस्त करूंक. खलतेपणाची कृपा आमकां दिव. हेंकां दार गायत आसतना प्रदीक कृपा आमचे खातीर, आमच्या कुटुंबां खातीर, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर, जांकां ही कृपेची गरज आसा तांचे खातीर आमी मागया. सुम्याची ती कृपा खलतेपण तस्सो आमकां दिता, ताची कृपा आमकां तो दिता. कव्या हेंकां आमच्या दैवीक गायना बुकांत L31 पेज 172. जेजू खलतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. तेच खलतेपणाची कृपा आमी मागून सोडून घेवया.
सर्गी तावून तू संसारी आयलोय सैबान देव तरी मोनीस तू जालोय राया सोडाय तू दुर्बळ जालोय गुलामाचे रूप घेऊन तुकास तुवें ओपून दिलोय जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति सुबारलो सर नावा प्रस परते नाव देवो जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति सुबारलो सर नावा प्रस परते नाव देवो सर नावा प्रस परते नाव देवो खुशी वेली हरी एक दिंबी बागवा जय म्हूण ताच्या नावा हय सुम्या नासूचे मुखार आमी आयल्या दिंबयेर आमी पडटा सर पडटा तूं आमचो सुमी म्हणून आमी वळखता तुजे बरीच जावंक आमकां कृपा दी सुम्या खलती आमी जावंक सडनी सड तुज्या कृपेन तुज्या मोगांत आमी आमच्या ह्या जिवितांत सुम्या आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमच्या मेसावान आमच्या उतरांनी आमच्या कर्णांनी आमच्या चिन्नांनी सुम्या आमी जांचे खातीर मागता आमचें इस्कुटाम आमच्या मोगाच्यान तांणी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां सुम्या तांचे खातीर आमी मागा जय सुम्या तांकां समर्पण आमी करता ह्या घडये ती कृपा सुमेज सांग तूं दी म्हणून तुका सडनी सड सुम्या वळखोंक तुजी कृपा सोडूंक खलती जावंक सुम्या तूंच तुज्या मोगान कृपेन भर परगटी जय म्हूण हरी एक जीवेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हूण सर्ग संवसारी आनी पाताळी गावून सुमयाची वडवी जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति सुबारलो सर नावा प्रस परते नाव देवो जेजू कालतो जालो जेजू विदेय जालो खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति सुबारलो सर नावा प्रस परते नाव देवो सर नावा प्रस परते नाव दिवून खुशी वेली हरी एक दिंबी बागव जय म्हूण ताच्या नावा वय मगाळ भावा आनी भयणी आमी मागया आज दिंबयेर पडोवन आमचे हात विस्तारून वबान धरून आमी मागया आमच्या भावा भयणी खातीर प्रत्येक तरान कोण कश्टांत आसा संकश्टांत वायटांत बांदपास बंदडेंत आसा हांगासर सबार आनी ते सवा बरोवन गेल्यान आमचे कडेन मागोवंक सांगलां प्रत्येक तरान एक भयण मोनिका म्हणली आनी एक भयण मारिया जायतीं जाणां कॅन्सर पिडेन आसात जायतीं जाणां कोरोना म्हणल्यार खरगांत वळवळोन कश्टून आसात मागीर आमी आमच्या रायतां खातीर चळवळ ते करन आसा
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर आमी मागया, आमच्या देशाच्या राष्ट्रांच्या तशेंच इगर्जमतीच्या वडिलां खातीर, ह्या सकां खातीर आमी मागया, आमच्या फिरगस ह्या आसा, आमच्या कुटुंबांतल्या ह्या सकां खातीर तिगालतेपणाची कृपा सुमेस्तांक सुमी दिव म्हणून ताची देख घेवन जियोंक मिसांव करूंक आनी अशें बरेंपण बेसांवां सोडवून जोन घेवंक मागया आमी. मागया कोणी आस्पत्रेंनी आसा, जायतीं जाणां भावडतावन पयस गेल्यान, मागण्यां हांवन पयस गेल्लीं, विविध तरांच्या बांदपासान बंदडेन गुलामपणां सांबाळून कश्टूंची आमची भुरगीं, आमची वसनां काजारी सोडी चोकडांक आमी भेटोवया. आमच्या कुटुंबा सुवें कोणी आमचे कडेन आज मागोवंक विचारलां, जांकां आमी मागता म्हूण बसयलां, कोणाक देवाच्या सुमयाच्या कलतेपणाची कृपेची गरज आसा, तांकां समर्पण करून आमी मागया. तो सुमी कृपा दिता, तो सुमी आमकां धैर्य दिता, बोल दिता, बेसांव दिता, सुडका दिता, सोडवून दिता. We pray in the name of Jesus. जेजूच्या नांवान आमी मागया. जेजू क्रिस्ताची देख आमी घेवया, आमकां सामी खाली करुया. क्रिस्ताचे मन आमचे कन घेवया, स्वार्थ साडून खलतेपणी हेरांचे बरेपण सोदया. जेजू खालतो जालो, जेजू विधेय जालो, खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचो बांदलो, सरनावा प्रस्मरते नांव दिवन. जेजू खालतो जालो, जेजू विधेय जालो, खुर्साच्या त्या मरणा पर्यंत देखून देवान ताका अति उंचो बांदलो, सरनावा प्रस्मरते नांव दिवन. सरनावा प्रस्मरते नांव दिवन. खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवजय म्हूण ताच्या नांवा. खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवजय म्हूण ताच्या नांवा. खुशी वेली हरी एक दिंबी भागवजय म्हूण ताच्या नांवा. देवीर आशिल्ले कडेच आमी जे कितें मेळयलां आज मागलां, सुमयाची कृपा ताची बेसांवां आमी ह्या वेळार मागोवन घेवया, सोन घेवया. तुमकां समेस्तांक व्हडा दैवीक कृपेचो दीस हांव मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे त्या सावन हांव वाचून सांगतां. जल्मा दिवस आचरतात जानीस फ्रिडा डिसोजा, डब्लिन आयर्लंड. रोसलिन क्रास्ता 23वा जल्मा दिवस, अंधेरी ईस्ट. आबिगेल कायरा डिसिल्वा, अंधेरी. जीवन फेर्नांडीस, मँगलोर. 9वा जल्मा दिवस, 90th बर्थडे, आबास. फेलिक्स मस्करेनस, विटला. जल्मा दिवस सिप्रियन पेर्नाल, दुबई.
हांकां सगळ्यांक जल्मा दिवसाची शुभाशय आनी आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी मागता. काजाराचो वार्शीक दिवस आचरितात पिटर आनी कार्मिन ब्रिटो सांताक्रूज तांकांय अभिनंदन पाठयता. देवा गर्गा आनी होकलाप दितात विन्संट रोड्रिगस पानीर, जेरोम आनी आयडा सांगतीस किरेम, राफायल डिसोजा माडांत्यार, आर्नॉल्ड आनी जोस्ना पेरेरा, हॅरिन जोहान पेरेरा, ऑलिन आनी किरण फेर्नांडीस मँगलोर, पॉल डिसोजा सौदी वालेन्सिया सुरक्षीत गांवाक येवन पावल्ल्या पासत. आपल्या त्या वसत मिसिता जेसिंता मेनेजेस कुवेट आतां सरलेल्या मालगाड्यां पासत मिसा. पुलगतीन आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. देवादीन सिल्वेस्टर डेसा विक्रोली ईस्ट. देवादीन जॉन फेर्नांडीस जोगेश्वरी. देवादीन विलियम डिसोजा. देवादीन जॉन हेनरी नोरोना 12वो वार्षिक दिवस. देवादीन नोरोना गेल्या कुटुंबांतल्या सर सन्या पासत मिसिता नाथालिया सेलिन नोरोना बेलमंड लंडन. देवादीन साल्डाना गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या पासत मिसितात नातालिया सेलेन नोरोना बेलमंड लंडन. देवादीन मॅगदलीन सिक्वेरा बंटवाळ. देवादीन बॉनिफेस कुटिनो मुणकूर कुटुंबांत सरलेला सर मलगड्या पासत मिसिता आर्नॉल्ड आनी जोस्ना पेरेरा. देवादीन ग्रेगरी आनी रेमेडिया संतुमायर बिजई. देवादीन जॉर्ज वलेरियन डिसोजा उचिला. देवादीन बेनेडिक्ट रेबेल्लो 3रो वार्षिक दिवस. पयलो मरणाचो वार्षिक दिवस दियोग विजय डिसोजा मुडबेल्डे 17 आनी 2 वर्साचो जल्माचो उगडास. देवादीन एलियास पिंटो बायकला. ह्या त्या सांगता आमा समेस्तांची त्या सांग ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दोन हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमी गावया. आमच्या दैवीक गायना बुकांतलें गीत नंबर A7 पेज नंबर 21. खालच्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता, सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकामचे सोम्या आमी रडता, व्हडा मौनान तुका लाभ जाता. वेचीक पुता परी आमी पयस गेलेल्या, तुजे कृपेन तुजे दयेन हांगा आयल्या. आनी केदीस तुजे तावन पयस नाशे, तुजी ससाय आमकां दी म्हूण सोम्या मागता. कलत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता, सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता. पातकामचे सोम्या आमी रडता, व्हडा मौनान तुका लाभ जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मुगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा सुमी आमकां आपोवणी दिता, खलतेपणाक आपयता आनी खलती जावन सेवक जावन साखरी करून आमी वर्ते जावच्याक एक घडीभर आमी आमचे दोळे आमी धांपया. आमचें जिवीत, आमचो भेस, आमची मिसांव सुम्याक आमी समर्पण करया आनी ह्या बलिदानांत सुम्याचीच कृपा आमी मागया. खलती आमी जावं, सुम्याची देख घेवन आमी जियोंक. आमच्या जिवितांत भारपोटी आमी खलती जावन आमी स्वार्थान हंकारान आमचे मनशा सैम प्रकार आमी जियेल्या. त्यो सर घडयो तीं सर पथकां वळखून सुम्या लागचें बक्षाने मागोवन सांगता आमी म्हणया, हांव पथकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या हांव सरून सांगता, मनान चिंतून तनात सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बुडो अपराध. ह्या बसत बेगीन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Amen. Somia kakurka, somia kakurka, Krista kakurka, Krista kakurka, somia kakurka, somia kakurka. प्रार्थूया. सर्वस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाक मई पसान सांभाळ, बोऱ्या करण्याने आमची जीण सदा सुफळ करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा जेरेमियाच्या दुस्मानांनी म्हळें, येया आमी जेरेमिया विरोध एक मांडणी करुया, कित्याक तो ना जाल्यारय धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजाक मेळटले, बोध दिवंक जाणारी आनी देवाचें उतर परगोटूंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याच उतरांक आमी कान दिवचो नाका. सोरेस्परा म्हाका कान दी, म्हजे दुस्मान सांगतात तें आयक. बरें केलां तें वायटान फाटीं दिवचें, कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड काडटात. तांचे पसत विनंती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हणून उडास कर. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. किर्तनाचो श्लोक. तुज्या खळांतलेल्या मोगा पसत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुज्या खळनांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोर्या मांडलेल्या झाडांत हांवें समटनाशें म्हाका राख, कित्याक तुंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता, म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा विश्वासी देवा. श्लोक. तुज्या खळनांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. दुस्मान गुणगुणतात ते म्हज्या कानार पडत आसा, सर्व भोंवती भिरांत म्हजेर आयल्या. म्हजे विरोध गुटमोळ ते चलोवन आसात, म्हजो जीव काडूंक मतलाब करतात. श्लोक. तुज्या खळनांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा, तुंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत, म्हजी पाटधन येतेल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुज्या खळनांतलेल्या मोगा पासत म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरित्राया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सामाथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभार्था महिमा तुका येसुमिया. जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपोवन तांच्या लागीं गुठान म्हणालो, पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव. थंय मनशापुताक धरण प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी परगांवी अधिकाऱ्यांचे अधीन करतले. ते तांची किरकोळां करतले, ताका जरबान मारतले आनी ताका क्रुसार जोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवंत उठयतलो. तवळ जेबेदाबाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयांक पडोवन एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियोंक वेतां ती खाल्स तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी सकतांव. तवळ जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक आनी कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान ते जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जाण हे आयकून ह्या 2 भावांचेर रागार पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें अशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षीत तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा बुद्धी हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्ही, बगर आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी समेस्तांची सोडवणे पासत आपलो जीवस दिवंक म्हणून आयला. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तथंय म्हज्या मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आसतना आपल्या कश्टां मरणां जिवंतपणा विशयांत सांगतना 2 जाण शेस्त तांची आवय, जेबेदेवाचे पूत जेम्स आनी जॉन, जाकोब आनी जुआंव तांकां तांचे खातीर एक विनंती हाडून आयली सुम्या कडेन. एकल्याक उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसोवंक तांकां जाय म्हणून. मोगाळ भाव आनी भयणी, जेबेदेवाचे पूत मात्र न्ही, जुआंव आनी जॉन वा जाकोब मात्र न्ही, बगार आमी मनशा सैबांची आमची आशायस. आमकां वर्ती जावंक जाय. थोडे वेळी आमकां नांव जाय, स्थान जाय, हुद्दो जाय, अधिकार जाय, हेरांनी आमकां बरेंच मना जाय. आनी ही आशा आमचे लागीं आसा, कित्याक आमच्या मनशा सैबाक लागून आमी जाणाव आमी हंकारी. आमी संवसारी दृश्टीन नांव जोडूंक पळयता तांचे बरीच, पूण सुमी आमकां शिकयता तशें न्हय. आमी वर्ती जाय जाय तर आमी सेवा करी जाय, साकर जाय जाय, सोम्यां बरी जाय जाय, खालती जाय जाय. आनी ही कृपा सुमी मात्र आमकां दिवंक शकता. संवसारी दृश्टेन न्हय, पूण सोम्याच्या दृश्टेन आमी खालती जाय जाय. संवसार आमकां कितेंय म्हणो, कोणीय आमकां कितेंय म्हणो, पूण आमी हे सवाल विचारी जाय आज, सोम्याच्या दृश्टेन हांव कसो आसा? सोम्या थंय हांव कितें करनासा? सोम्या थंय जियोवचो हांव कसो जियेता, वा कशें म्हजें मेसांव, कशें म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितांत हांव आसा तें गरज. देखून सोम्या आमकां आपयता खालती जावंक आनी तस्सो करपा दिता, कित्याक आमचे खातीर तस्सो खालतो जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत. तें आमी ह्या दिसांनी नियाळी जाय, चड आनी चड प्राचीत काळार. आनी तस्सो करपा आमी मागोवन घे जाय. सुम्याक मानता तशें आमी करूंक, दिसपट्टें जियोंक सुमीच आमकां आदार दिवं, कृपा दिवं. आमेन.
बेटवणेचें गीत आमी गावया आमच्या दैवी गायना बुकांतलें गीत नंबर D2. आमची दुर्बळ ही जिणी हा नायल्या सोती देनी स्वीकार कर आमची मागणी आमची पवित्र कानी कसवा आमच्या जिनयेचो संतोष तो आमच्या काळजाचो भेटयता धनिया आमची कानी आमची दुर्बळी जिणी हा नायल्या सती देनी स्वीकार कर आमची मागणी आमची पवित्र कानी म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मैमीक आमच्या न्याक्य पयसाच्या आदाबास सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या भेटोवणे वरवीं आमच्या पातकांतल्या बांदपासांतले आमकां सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमचीं काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो. आमचे वंदोवन दामोवन तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांतसून सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा क्रिस्त तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून दनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
तेचपरी जवान जातसने काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जागा जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सौंड आनी सर्वची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडरगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे ती सोपती भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान प्रत्येक तरान सार नवळम सुगडणार सान जुजे फ्रेनाड मेड्स हेसुडीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुमया बरी आमी कलती जावंक सुमयाची तशेंच हेरांची सेवा करूंक जाय कृपा आनी आदार मागून सुमयान शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सौर वायटांतली आमकां निवार. दायकुन्या जिवितां सुबुसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान तरतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय. पिडेश्रेंतली आमकां गूण कर. सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय. कोरोना म्हणल्या मारेकार खरगांतली आमकां निवार आनी सर आकांतांतली आमकां वाटय. पितारा स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्त तुजी कोडण घेता संगता आमची आमचेर सर्ती आनी क्यासडी न जावं पूण तुजे काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वकात दिवं.
भाव भयणो पळयास तुमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर कुर्साच्या मरणापर्यंत कलतो जावन आमकां कलतेपणाची देख आनी कृपा दिता तो देवाची शिळी संवसाराच्यान आमचे पाप करता ती हे शिळेच्या जिवनाक पयल्यान ती सुभागी समयांत तुवें म्हणजे म्हाका फावना पण तुज्या उतरान भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमच्या दैवीक गायना बुकांतलें गीत नंबर E21 पेज नंबर 58 E21. Somia tuka सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोचे समर्पिता सोम्या तुका सेवकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता जीवो बुंडो तू जीवित दिवसो जीवित आमचे तू नंदन करसो सस्नीक सुखाक मोरून पावसो सस्नीक सुखाक पावसो. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेसू मगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रमेंतांत खरोस हजार आसाय म्हण हांव पाती येता खरोसो हजार आसाय म्हूण हांव पातयेता हांव सर वस्तू प्रास सर्वस्तम प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन हांव तुका विंगून धरता हांव तुका विंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे थावन केदिंकच हांवें केदिकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा ह्या पवित्र जीवनात अमर जिविताची सफळ खुणा तुवें आमकां घडून दवरल्याय तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पावो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. दैवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमी गावया. सोम्याक दिन वाचुया बुकांतलें गीत नंबर I1 पेज नंबर 251. उठा उठा प्राणिया सांडा सांडा संसार माया पाठ करुणी तेया वळका जेजू राया अति संसार अथीर तसो आधार अथीर अहंकार अति तसो दळबार ताचेर पत्यो रावलेले प्राचित करुणा पावले निद्रे जावन बुरले जागृत जायनासतना सरले मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां
घेऊन तुझे करून निवरम कामचे देव आमच्या दुश्मनांतली बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.